ইয়াতে এটা মরি গেলি মারে কুকুর কুতরি শিখবার পারি না এলা ইয়া মারান জন্মবার দেখলি মা কুকুর কুতরি বাড়ি আর ইয়া নমস্কার বউ তুমি আরে দেখনি আলে তোমাকে কালি নাই পরদিন মুই মুই ফুকা দিছারি পরদিন তোমাকে বনাই দিলি গাঁটা দুগা কাজে ও সাথে রেলি কাই মুই একা এ বাবু হ্যাঁ তুমি দিশারি মুই তো দিছারি আইয়া ফুকা দিছারি মুই তুমি দিশারি মুই তো দিছারি আলি গায় তুমি দিশারি মুই একা ও তুমি দিশারি নাই তুমি দিছারি মুই তো দিছারি আরি গায় আরে কি তুমি দিছারি বলতে রইলে ये आई नमस्कार आई मदिर कपाट नाही ए आई पण मार ये मार से जरल विद्या रण देखि देखा मदिर दत ना बारतेरला संगे संग बनले फटाफट बारला मारा नाही या जे पुका दिसरे बोले एक नंबर आई या मारा सब रकम रस देवी आई मुई ସବୁ ଜାନା ସବୁ କିଛି ଜାନି ମୁଇ ମୋଇନି ଅଛ ଜାନା ମୋଇନି ଅଛ ମୋଇନି ଅଛର କଥା ନା କୁହ ଆଜ୍ଞା ମୋଇନି ଅଛ ବୋଲେ ଫଟାଫଟ ଦେବି ସବୁ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ବୋଲତେ ରହିବି ତମକେ ଯଦି ମାଜି ନାଇଁ ମିଛିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ମାଜି ଆସିଛି ତମର ପିଟି ପିଟି ମାର ମାରା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିଟି ପିଟି ଆସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଟି ପିଟି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଇ ପୁକା ଦିଶାରି ବୋଲ ଜଗତକେ ଜାନା ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାରନା तुआल के दला सो ये तुआल काढा बोला साहेब या तुआल तुआल ये टाकता ये मरी गेली क्या आया अब देखने वाले मुई इटा दिसरी काम करवा दे ले आया हां 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 फोटकू मामा करे हां फोटकू मामा कर दिसरी काम करवा दे ले आल देखनी ए मामार ता टोकीर लगा के धरी होती है केंता केंता बोले आया साइती देर लेकिन नहीं मैं मिसा हां 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 काय टाका जाइरली बोले आई टोक আমার মা মনে টাকা टोकीर ये जंग दुखाई रहिला हां हां ये आतकर दुखा ओहरा बल कोनी आया हां टाक पुकु जाड कर देली अरे काय सुंदर घर भीतर डाकबा घर भीतर उठी गेली हां आई ती गिलास के बोल बोल तू गिलास दी देले आया हैं गिलास के बोल नहीं जबड़ ना काय किंडिक पर काय यार किंडिक मार दिया दिसे मापुर बोली बोली काते के बोल बोल दुई का बोल तीन का बोल चार का था आया मुंडे से गला अरे काय हां अल देखली मोर तू आलाई बोली के राली देखनी আমার মেনা বলি লাগা ধরি উঠি আইলি मरी गला लुकाई दे করো ই গেলা কেনতা टोकी मन तमे यार बिडला दस गिरे एक कुतरी तो जंती मक डराइली तमे यार मारन देखनी ये टोकी मन मक साइड ना दे कंदा मकवा बाणा बोल मके यार देखनी ना ये डर के लुकाई देबी आएगा गारंटी तू आल पर आएगा देखसी नहीं एबार नहीं हो मुना भीतर पुराई दिला इटा तुआल ना केटसी आइट तो लांगा नहीं भीतरे का पूरे देखबे क्या क्या इटा कोन इटा बोर्डनी केटली आइया हां हां बोर्डनी बोर्ड हाँ आइया इटा हमर शांतनु आइया कर कोन लगी हां ये देख केटला पाके केटली बे हां कोन मुई गोड विवाह काम तन देबी आइया विवाह विवाह काम तने मोके आती डकला आत कि नहीं हां हां सेती टीवी आती पेले आली देखली बोल गोट लोग नहीं बाक नहीं पड़ता ताई गेला कि नहीं एटा तो केनता बुद्धि करबी बे इरा अर केतक दूर पड़े से आइया शांतनु आइया ये केटला केटली बे हां ये बे केटली बे हां
केटली भी एका बोलबा आता सगे मात्र मुई देखलार नाही किती नाही ती गोट लोक नाही बाक नाही इती एका एटा बिबा मांडो por लागियो हा ओ इसी एका नाही की नहीं डाकी थी देखी तो काम के ना दे आई ये बात देखी देखी बोली ये बात टाइम ही गला बे ये शांतनु आई यहाँ कौन बाटे आता तो मुझे दे फूका दी सारी केटली बे गई शांतनु आई यहाँ या देवले जपाल कौन देखनी बेटी देखा नहीं जा नहीं বৈদ্য বাবু নমস্কার, বৈদ্য বাবু নমস্কার। ए नमस्कार आइया नमस्कार मुई बोलता है लिया यहाँ एटा ये पेट साठ ये এটা বডিগার্ড তুমি কি আগে শান্তনু আই ମୁଁ ନିଜେ ଶାନ୍ତନୁ। নমস্কার আই নমস্কার ये दे নমস্কার। টাইম এলা ভাই या পিলাটো কে ডাকলি হলো ফটাফট বিবাহ কাম সরাই করি আর কর জায়গা জীবন আছে এই নে ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ফটাফট হলো কেটাইলে পড়ে তা বলতে রেলি ঠিক ଅଛି। আলে ବୈଦ୍ୟ ବାବୁ ହଁ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଗଡି ଯାଉଛି, ଏ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଦରକାର। नहीं नहीं आज्ञा जबर नाचेता आज्ञा 43 मिनिट नाचेता हेबे तो फटाफट संग संग साराई देवी आज्ञा ये केटलाई ये नहीं ଏନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। नहीं सामान मंतर पड़ पड़ सामान से आज्ञा फटाफट का सार दे बे ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଦିଶାରୀ ବାବୁ तमे तमे बाबा रे तमे यार देखनी हाथ धरी देबा कत बदी आइला रे मारान देखनी लाटा मुड़ा छोड़ा ए ये फोका दी सर मारा निजत भी के बाके बिडला आतास केनता ये देखी टोकी मिसा बाबा डेंग नाकी देखनी हाथ धर देबा सम गब का गद बदी आइला ये पोरो कोनिया कोन बात दी ये तमे हेने पिटला आता रे माला नाड़का बने ये बाबूर ना काय ना ननी ननी तोर ना ननी ना काय ना ଝିଅ ନା ହଉଛି ରୂପା। कायटा ରୂପା कुफा ରୂପା। कुफा कायटा बोला साइया ଝିଅ ନା ହଉଛି ରୂପା। हाय रूपा ହଁ मुके पीतल लाई बोल बाबू तोर ना काय ना बाबूर ना काय ପୁଅ ना ନା ହଉଛି ମାନସ। कायटा ମାନସ पनस ମାନସ। पनस चिंता नहीं है
ए पनस के आरे खेंदा का जेकना सब गोट की संग बनाई पनस नहीं मानस मानो हाँ। आमे पन बाबू ये का तक समान दरगु सही मोय समान पद मंत्र पड़बी ए बेला समान धर रे बाबू नम नम मलिकार ईश्वर पार्वती कोटि कोटि आज्ञा ये वेद कार बेटो ये वेद बन नांगल वेद बाण वेद ये नांगल वेद ये गण वेद गोलिकार ईश्वर पार्वती कोटि कोटि आज्ञा ये काट काट का काट लीमु काटो घोट काट समान उल्टा ना बोकुआ ये बात ये गोट कोट उल्टा दिलस बे बाटे ये काट काट बोली कार आ गया ये मानस रूप आयो वर्षे भीतर 3-4टा पीड़ा टोकियो प्रभु এই आएगा এটা উল্টা পড়লাম মতো उल्टा पड़ ले गया आएगा আর গাই ये बोको उल्टा दर ला आते देखनी मारन रे नहीं आएगा काता को उल्टा दर रही कि नहीं হ্যাঁ বর্ষের ভিতরে বললাম वर्षे के भीतर बोलूं मुझे देखनी बाटे बीबा ना सरला तो वर्षे भीतर 3-4टा पीड़ा टोकी बोलले दांदा करवा कैसे ये नांगल वेद बेल वेद नांगल वेद केवल वेद कोटि कोटि कार आएगा ईश्वर पार्वती कोटि कोटि आएगा ତାଙ୍କେ ଭୋଜି କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ବୈଦ ବାବୁ ତାଙ୍କେ ଭୋଜି କେବେ ଆସିଛନ୍ତି मारन देख कल लगर कसम कटला पटा समान पिटी बाटी पिटी देला আছে मनेर मूर्ति नइलाटा तेलके किन राना मारन नाक बाटले बाटले बाल बारला देखनी ବୈଦ ବାବୁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଗଡ଼ି- ଏ ଭାଗର ଶୀଘ୍ର ଦରକାର गड़ी जाउती बोल मोर पिटी बाटी गड़ी जाउती ए बाटी ତାଙ୍କେ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି କେବେ ଆସିଛନ୍ତି बोती खाइबा खाइला तेलके किन राते बोला नम नम ये मनस काय तक मनस पनस ए रूपा ये पनस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये प्रभु रात निवास कोन माटी का लाइले पट ये पटा पटे महाप्रभु तानु सब काम सुवर्ण प्रभु मारन ए काय जाटा मन पना रे टोके पिला मन डर लागला बे एटा तो मारे बकवा बांडा ये लो मुझे मार पटा पड़
ବାବୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ବାବୁ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। Ela, ela, bapak singan naka, ela na dolaka peta, ela na tangra munda. हेय! तू कौन पे आसଛୁ हा? अबे ଏଠି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? Ye tu kam korba kali. Ye de. Tu cinta naik koraya, maran tor kam korba da korbi, pilar na doren kam kai. Mu guarantee korbi mator ete biba kam alo sorry ja. हेय! ତାମାନେ ତୁ ଏଠି ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ଚାଲି ଯା। Ye jaga cari cari jibi. ହଁ Al rock jibar jibi bete mator ete biba kam sorla bol kai sundar bodi bodi kai kor jibut. Pilar kam mui korba da korbi eka mator biba alo kam sorry ja. କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ହଁ? ମୁଁ କଣ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି? ହଁ। ଏଇ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯା। Nai tu itu kau cakap cahaya. Mau ke zombie bak kam korre mak no. ଏଇ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଇଦେବି। କଣ ଶୁଭିଲାନି? ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ବାବୁ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ତୋ ବାପା ବା ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହଉଛି, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ହଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ବାବା, କାନ୍ଦ ନା। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆବେ ପୁଣି କୁଆଡେ? ହଁ ତୋ ସାମାନ ତାହେଲେ ଏଠି ପଡିକି ରହିଛି, ଶୀଘ୍ର ଉଠା ଆଉ ଚାଲ ଯା। ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା କହୁଛି। अबे ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ अबे जा। ଆରେ ମା তুমি ପୁଣି କିଏ? ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ? ମୁଁ କିଏ? ମତେ ନ ପଚାରି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ପଚାର। ଆମ ବାହାଘର ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଗରିବ ଝିଅ ବୋଲି ଏଇ ଘରକୁ କିଛି ଜାଣି ଯୌତୁକ ନ ଆଣିବାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ମଉସା, ଆମର ବର୍ଷକର ପୁଅଟେ ଅଛି। ଏଇ ବାଳୁତ ପୁଅଟାକୁ ଧରି ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ମଉସା? ତମେ ପୁଣି ଏଠି ଭଲରେ କହୁଛି ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ଚାଲି ଯାଅ କହୁଛି, ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ କଥା ଟିକେ ଭଲ ହବନି। ଚାଲି ଯାଅ। କାହିଁକି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ? ସେ ବାଳୁତ ପୁଅଟାକୁ ଧରି ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଥିବେ? ତମର ଅସଲ ଚେହେରା ଧରା ପଡିଗଲା ବୋଲି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଚୁପ୍ କର। ରୂପନା ଧରିବ ଅଧିକାର ତମେ ହରେଇ ସାରିଛ ମୋର। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ତମେ ବି ତ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ନାରୀ। ତାର ମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସହିତ ସଂସାର କରି ଆଜି ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଭଉଣୀ, ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ମାନୁଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇପାରେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ସିଧା ଆସି ବାହାଘରରେ ବେଦିରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଭଲରେ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ଘୋଷାଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି। କଣ କହିଲ ଭାଇ? କଣ କହିଲ? ମୁଁ ପୁଣି ଏଠାରେ ଚାଲିଯିବି? ଭାଇ ତମେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ। କଣ କହିଲ? ତମେ ମାନସର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତମ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଦେଖାଅ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ମାନେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ୟେସ୍। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତାହେଲେ ନିଅ ଦେଖ, ଭଲ କି ଦେଖ। ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ ଏ ଫଟୋ ଦେଖି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବୁ? ହୁଏତ ଫଟୋରେ ଏଡିଟିଂ ହେଇଯାଇପାରେ,
देखो भलरी कहूची चुपचाप चले जाओ जेमिति हेले भी ए बागर हेबको दरकार न हेले किछि भलो हबने चले जाओ कहूची କଣ କହିଲ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି वाह ଆଉ ଯେମିତି ଏ ଫଟୋରେ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଟୋରେ ଏଡିଟିଂ ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଭଲରେ କହୁଛି ଚାଲେ ଯାଅ ছি 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 ମାନସୀ ତମେ ଏତେ ନିଚ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ପସ୍ତାଇ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର କେଲ କେଲିଲ କାହିଁକି ମାନସ କାହିଁକି କାହିଁରେ ବନାଏ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରୂପା ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ସତରେ କିଛି ବି ଜାଣିନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଁ ରୂପା ରୂପା ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରୂପା କଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏ ଫଟୋରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆଉ ସେ ପୁଅ କାହାର ମାନସ ସେ ପୁଅ କାହାର କଣ ହେଇଗଲା ରେ ମା କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟାଏ ହୋଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା ନାଇଁ ସବୁଦି ମାନସ ସେମିତିକା ପୁଅ ନୁହଁ ମାନସକୁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛି ଆଉ ମାନସ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି ସମୁଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ୟୁଆର ଅଛି। ଶୁଣ ଥାଉ ଥାଉ ତମ ବାପା ପୁଅର ନାଟକ ସେତିକି ଥାଉ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ତମର ବାପା ପୁଅର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବାୟୁକ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁତ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ସତରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତମେ ଆମ ଗାଁ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଦେଖ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ଆମର ଏ ବାହାଘରକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ଅରମ ଜଦ ଚଟଲକ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଦିନ ତୋ ଫାଦ ମୋ ଘରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘରର ଚାକର ଧୋଖା ଗୋଳାରେ ଧୋଖା ମାରି ବାହାର କରିଦେବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଲି ଯା ନହେଲେ ମାଢ କାଇ ମରିବ ଆବେ ହେ ଜଗା ଆବେ ହେ କାଳିଆ ଦେଖୁଛ କଣ ବେ ଆରେ ଏମାନେ ଏମିତି ଯିବେନି ଆସ ଚାଲି ଯା ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନୁହେଁ ତମ ବାପା ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଚାଲି ଯା ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା ନହେଲେ ମାଢ କାଇ ମରିବ ତମର ବାପା ପୁଅର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଆବେ ହେ ହରମ ଜାଗା ଚାଲି ଯା ବାୟୁକ ନାଇଁ ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଝଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯା ଅଙ୍କଲ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁତ ଆରେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସତରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଅଙ୍କଲ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ତମେ ଏମିତି ଆମର ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସିଛ ନାୟକ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କରନି ଅଙ୍କଲ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚାଲି ଯା କହୁଛି ରୂପା ଏ ଝଗା ଛାଡି ତୁ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେ ତମେ ଶେଷରେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଏ ରୂପା ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯାଉ କହୁଛି ପରା ବାପା ଏମାନେ ଏମିତି ଯିବେନି ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟ ମାରି ବାହାର କର ଚାଲି ଯା ନହେଲେ ମାଢ କାଇ ମରିବ ଆବେ ହେ ଜଗା କାଳିଆ